जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर गवेषणामूलक ज्योतिष चैनल तरफ स्वागत। विभिन्न विषय नहीं आम आलोचना कर प्रत्येक समय आपनकर विभिन्न विषय उपरे आज एक विषय आलोचना करूँ। आपण को कला जादू होइछि कि भाबुछन्ति कि अर्थात कला जादू विषय रे आमे चिंता करूँ। आज विषय आलोचना करूँ कला जादू आपण परिवार प्रियजनकर कर्म भाग्य विधाता फल समस्त विषय जानिया पई फैमिली गाइड सॉफ्टवेयर व्यवहार करते। यह उड़िया सह समस्त भाषा रे उपलब्ध। दीर्घ चली आसुछि से एक तंत्र शास्त्र कला जादू कह गले तंत्र क्रिया कार्य जहाँ व्यवहार ठारू अपव्यवहार व्यवहार जनाशुना या अपव्यवहार बोली आमे सेटा जानू जे काहाकू हैरान करिया पई काहाकू असुविधा रे पकिया पई जे जादू विद्या प्रयोग करा हुए ताहाकू कला जादू कहा से एक तंत्र विद्या। एई तंत्र विद्या दीर्घ दिन धरि चलछि। एई कला जादू जदि काहाकू करा जाए ये करे ताहले कौन कौन सिम्पटम अच्छी कौन कौन घटना से विषय में जानवा दरकार। चेहरा रंगर परिवर्तन, विच्छिन्नतार चिंताधारा, परिवार सहित संपर्क काटिबा, घरे बारंबार तिक्तता झगड़ा, हठात आपनकर टंका हरेबा, शुईबारे असुविधा, शुई पारुनाती, आत्महत्यार चिंताधारा, नकारात्मक शक्ति जहाँ आपण घरे जे तुलसी पत्र हठात शुष्कता, कौन असाधारण कार्यकलाप देखिए लेंबू कुंकुम नख पाउंस इत्यादि आपण घरे उपस्थित होती आपण जानवे से कला विद्या आपन को प्रयोग करा होची कि कला विद्या कला जादू जे आपन को करा जाउची। एटा स्वाभाविक लक्षण जो मानकर मानसिक भली विश्वास अभाव, मानसिक विकृति चिंताधारा, व्यक्तिर आचरण रे हठात परिवर्तन से मध्य एई कला जादू भितर जाउची। एई कला जादू बहुत असुविधाजनक। शत्रु आपण को परायत करिया पई हैरान करिया पई आपण को से करूची। आपण एटा भाबिया उचित कला जादू को आपण माने हटेबा दरकार। तापाई किछि आमे टिप्स दबा ता पूर्व आमे ज्योतिष शास्त्र रे जानिबा कला जादू कोन पई हुए, केमिति हुए, को अवस्था रे ग्रह नक्षत्र थिले हुए से विषय आमे प्रथमे जानिबा। तापरे आमे ए कला जादू को हटेबा केमिति से विषय मध्ये आमे जानिबा। एबे आमे ज्योतिष शास्त्र अनुसार जानिबा जे कला जादू कौन एवं ज्योतिष शास्त्र रे कौन अवस्था थिले आपनकर जने व्यक्ति कला जादू आपनक ऊपर व्यवहार करछि जानबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कला जादू कौन होबो चिंता करिबा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मुझे कही रखे चंद्र शनि राहु एवं बुध यही कला जादू प्रवेश कर कारण चंद्र हूँ आपनकर मन मानसिकता, शनि दुश्चिंता एवं राहु पशुपकारक, बुध आपनकर मानसिक शक्ति बा बुद्धि ये सब प्रभाव विस्तार करता है। जदि चंद्र शनि एवं राहु ऊपर था शनि चंद्र शनि राहुयुक्त एवं बुध शनियुक्त बुध राहुयुक्त
ତା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ଯାଦୁ କିଏ କରିପାରେ। ଏବେ এই କଳା ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଶନି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। এইভাবে ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମତଃ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବା କିଏ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବ, କଳା ଯାଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ କଳା ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବେ। କଳା ଯାଦୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଘରକୁ ନ ଆସେ, ଯେପରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଭାବେ ସତର୍କ ରହିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ କୌଣସି ଜାତ ଚକ୍ରରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠାଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ଏବଂ সেই ଚନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ଠ ହୁଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ। সেক্ষেত্রে চন্দ্র ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନସିକତାର କାରଣ ଆପଣ ମନର ବଳ, ମନର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ଆମେ এই କଳା ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବାরে ଆମେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ବା କଳା ଯାଦୁକୁ ଆମେ କେମିତି ହଟେଇବୁ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଶମନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଘର ଛାତ ସର୍ବତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ସକାଳେ କଳା ଧୁତୁରା ମୂଳ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଧଳା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଧଳା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାକି କଳା ଯାଦୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ এই କଳା ଯାଦୁ ଅପସାରଣ ହେଇଯିବ। ଆଜି କଳା ଯାଦୁ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।